तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया विस्फोटक बयान, विपक्षी नेताओं को दी हाथ काटने की धमकी, छिड़ी राजनीतिक संग्राम। मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने सार्वजनिक पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टी के नेताओं को धमकी दी है। उन्होंने कांग्रेस सीपीएम कार्यकर्ताओं की हाथ काटने की बात कही और उनकी इस टिप्पणी से राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। कालाचौक 1 नंबर ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के आह्वान पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अब्दुल रहीम बख्शी थे। वहीं रहीम ने अपनी बात रखी। बख्शी ने विपक्ष पर विस्फोटक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री बंगाल की जनता के लिए एक के बाद एक विकास कार्य कर रही है। सरकारी सुविधाएं सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी के कार्यकर्ता ले रहे हैं, फिर भी विपक्षी कांग्रेस, सीपीएम उन्हें गाली दे रही है और भाजपा राजनीति के गंदे पानी में मछली पकड़ रही है। रहीम बख्शी ने आम तृणमूल कार्यकर्ताओं के सामने मंच से चिल्लाकर कहा कि सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी के दलाल के रूप में काम कर रही है। मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी विपक्ष पर विस्फोटक टिप्पणी करते नजर आए। रहीम बख्शी ने मंच से आम तृणमूल कार्यकर्ताओं के सामने चिल्लाकर कहा कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सर झुका लेना चाहिए। मालदा जिला तृणमूल अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी की टिप्पणी पर मालदा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंबर मैत्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष सरकारी सुविधाएं लेंगे, क्योंकि सरकार लोगों से जो टैक्स वसूलती है वह जनता का पैसा होता है। वह पैसा लोगों के लिए खर्च किया जाता है और कोई भी यहाँ कोई अतिरिक्त लाभ नहीं लेता। दरअसल हमें लगता है कि उन नेताओं में अपनी पार्टी की विश्वसनीयता हासिल करने का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मन से ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। हम इन बेमतलब की फालतू बातों का जवाब नहीं देते। उत्तर मालदा भाजपा अध्यक्ष उज्जवल दत्त ने कहा कि तृणमूल जिला अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी सोच रहे हैं कि इस तरह से भाजपा को गाली देकर उनका प्रचार होगा या फिर अपनी टीम को मजबूत करने की वो कोशिश कर रहे हैं। भाजपा का अपमान करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि वे मालदा की संस्कृति को नहीं जानते। हालांकि मालदा में राजनीतिक मतभेद है, लेकिन हमारे बीच शुरू से ही जो सौहार्द की भावना थी वह अब भी कायम है। हाथ तोड़ दूंगा और अपनी जीभ खींच लूंगा, ये कैसी असभ्यता है। उन शब्दों के लिए मालदा के लोगों से उन्हें माफी मांगनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें सोचना होगा कि उनके हाथ, पैर और सर भी है। माथा भेंगे देवार হুঁশিয়ারি দিলেন, বারবার এই হুঁশিয়ারি দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে কেন? আমি একেবারে হুঁশিয়ারি দিইনি। আমি যেটা অরিজিনাল কথা সেটা বলেছি। মানুষের উন্নয়ন লাগাতারভাবে প্রত্যেকটা মানুষ, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি সবাই এই উন্নয়নে সামিল হচ্ছে। প্রত্যেকটা এলাকার সাধারণ মানুষ উন্নয়ন পাচ্ছেন, মমতা ব্যানার্জি উন্নয়ন পাচ্ছেন। অথচ আমরা লক্ষ্য করে দেখছি লাগাতারভাবে একদিকে সিপিএম, কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে, আর অন্যদিকে বিজেপি গোটা পশ্চিমবঙ্গটাকে অশান্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর্থিক সংকট তৈরি করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গটা ভাঙার চেষ্টা করছে। জাতপাতের নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। ভোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। আর এই মাছ ধরার সামগ্রী সাপ্লাই করছে সিপিএম এবং কংগ্রেস, আর মাথাটা আছে এখানে বিজেপি। সেখানে আমি আমার বক্তব্যটা বলেছি। আমি কারো বিরুদ্ধে বলিনি, কাউকে হুঁশিয়ারি দেওনি, আর হুঁশিয়ারি দেওয়ার লোকও আমরা না। বলছি আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে যে আপনি বক্তব্য রাখার সময় বলছিলেন যে দলের মধ্যে কিছু বিভেদ রয়েছে। কি বিভেদ রয়েছে, কেন বিভেদ রয়েছে? না, দলের মধ্যে বিভেদ না। যদি বিভেদ থাকে তাহলে পরিবারের মতো সেই বিভেদ মিটিয়ে নিয়ে দলকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সামনের সারিতে এগিয়ে যেতে হবে। লোকসভায় বিপর্যয় কি বিভেদের কারণে? না, লোকসভা বিপর্যয় আমাদের যেটা হয়েছে আমরা স্বীকারই করে নিচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেস, যে আমাদের আরও বেশি সংগঠিত থাকা দরকার ছিল, আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে মমতা ব্যানার্জির যে ব্যাপক উন্নয়ন সেটাকে মানুষের মনে করিয়ে দেওয়ার যে কাজ আমাদের কর্মীদের, সেটা হয়তো আমরা কোথাও ব্যর্থ হয়ে গেছি, সেই কারণে হয়তো আমরা জিততে পারিনি। তার সেটা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী লোকসভা নির্বাচনে আমরা 1,34,000 বিধানসভা নির্বাচনে 1,34,000 ভোটে জিতেছিলাম। এবার আমরা এই সুজাপুর আসনটাতে কংগ্রেস, বিজেপি এবং সিপিএমের অশুভ আদাতকে পর্যুদস্ত করে 1.5 লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জিতব। স্যার বলছিলাম, রহিম বক্সি তিনি নিজেকে ভাবছেনটা কি? বিজেপিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে গালিগালাজ করলে কি তার পদোন্নতি ঘটবে? না তিনি তৃণমূলকে মালদা জেলায় চাঙ্গা করার চেষ্টা করছেন? বিজেপিকে গালিগালাজ করার আগে তার ভাবা উচিত যে মালদার যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি সম্বন্ধে উনি একেবারেই অজ্ঞ। তিনি জানেন না যে মালদায় রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও সৌহার্দ্যবোধ কিন্তু আমাদের বরাবরই ছিল।
এখানে গনি খান চৌধুরী ছিল, তপন শিকদার ছিল, শৈলেন সরকারও ছিল। তারা প্রত্যেকে কিন্তু নিজস্ব দিকপাল, অথচ তাদের মুখে কিন্তু এই ধরনের অশালীন কথাবার্তা কোনোদিনই বের হয়নি। অথচ রহিম বক্সি তিনি অযাচিতভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের কী ধরনের নেতা আমার জানা নেই, কিন্তু তিনি অযাচিতভাবে তিনি বিজেপিকে যাচ্ছেতাইভাবে গালিগালাজ করছেন। তাদের কর্মীদের কখনো বলছেন যে হাত কেটে নেব, পা কেটে দেব, দাঁত ভেঙে দেব, মাটিতে পুঁতে দেব। এটা কী ধরনের ভব্যতা, এটা কী ধরনের অসভ্যতামি? এই অসভ্যতামি মালদার কালচার নয়। কাজে অবিলম্বে তাকে মালদার মানুষের কাছে, মালদার সংস্কৃতি মনা মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তা না হলে তিনি যেন ভেবে না থাকেন, তিনি যেন ভেবে থাকেন যে হাত তারও আছে, পা তারও আছে, মাথা তারও আছে, দাঁত তারও আছে। এটা যেন তিনি খেয়াল রাখেন।